أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga yang sama-sama kita muliakan Fadilatul Syekh Salih bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari yang berasal daripada Baydha, Yaman. Beliau merupakan keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Juga kepada para alim ulama, guru-guru agama, serta para muhibbin, jamaah majlis zikir dan ta'lim serta salawat riyadul muhibbin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada siang hari Ahad ini kembali dikumpulkan Allah untuk bersama-sama berzikir, mengingat Allah, mengagungkan asma-asma Allah dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah majlis kita pada siang hari ini mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kedatangan tamu mulia, sahibul fadilah Syekh Salih bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Beliau berkenan berkunjung ke tempat kita, datang ke tempat kita. Maka dalam kesempatan yang sangat berharga, sangat mulia ini, kita mintakan kepada beliau mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik untuk kita barataan. Mudah-mudahan apa yang nantinya beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau insyaallah akan menyampaikan mau'izah hasanah dengan bahasa Arab, walaupun beliau ini sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia karena beliau sudah lama berdakwah di Indonesia. Bahkan beliau ada menyusun buku kitab bagus, isi bukunya itu 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga artinya buku bagaimana kita mengenal Nabi agar kita tambah cinta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukunya murah aja, kada sebanding dengan isinya, kada sebanding dengan ilmu yang ada di dalamnya. Cuma 25.000 sebuting buku itu. Jadi kada sebanding dengan ilmu beliau yang disampaikan kepada kita dengan harga sebuah buku itu. Namun kali ini beliau akan menyampaikan dengan bahasa Arab dan akan menerjemahkan. Siapa Ustaz? Ustaz Ahmad Khairi dari Amuntai. Dari Sekumpul. Dan akan menerjemahkan ceramah beliau Ustaz Ahmad Khairi dari Sekumpul. Beliau merupakan alumni daripada Hadramaut. Tafadhal ya Syekh bil qiyam am just ma syi'tum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah على نعمة هذا المجلس المبارك بين هؤلاء الرجال والمشايخ الأكرمين
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما أكرم به كمل عباده الصالحين. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengumpulkan kita bisa berada di tempat berduduk bersama orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala jadikan kita mendapatkan bahagian daripada yang mana seperti mana mereka dapatkan. فالله سبحانه وتعالى وفقكم وأحضركم لأنه يحبكم. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada bubuhan pian beratan, kepada kita semua. Ini adalah tanda cinta Allah kepada bubuhan. ولو كان الله لا يحبكم لم يحضركم هذه المجالس لجعلكم في أماكن الغفلة وفي مجالس المعاصي والفواحش. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada kita, maka Allah taala hadirkan kita ke tempat-tempat yang beliau murkai. فكوني على يقين يا حاضر ويا حاضرة في هذا المجلس المبارك مع هؤلاء العلماء أهل الذوق أهل الذكر أهل مجلس العلم أهل الخير أهل البركة، كونوا على يقين أنكم محبوبون عند الله لأنه أحضركم مجالس يحبها الله. Hendaklah kita selalu yakin di dalam hati kita, kita semua yang hadir di sini, laki-laki, perempuan, yang anum dan yang tuha, semuanya hendaklah kita yakin kita di sini dihadirkan Allah Subhanahu wa taala, duduk bisa bersama orang-orang yang dekat dengan Allah taala. Ini adalah tanda Allah cinta kepada kita. لأنكم جلستم في مجالس ذكر ومجالس علم. Karena saat ini kalian duduk di majelis zikir sekaligus majelis ilmu. جمعكم الله في هذين المجلسين، مجلس الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومجلس العلم لمجلس علم واحد خير من صلاة 1000 ركعة وزيارة 1000 مريض وتشييع 1000 جنازة. Kita berada di sini di majelis yang mana di sini Allah taala kumpulkan dua sesuatu yang mulia. Yang pertama yaitu adalah majelis zikir yang mana Allah taala sebutkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, orang-orang laki-laki yang sering berzikir dan perempuan. Dan yang kedua adalah majelis ilmu yang mana kita hadir di satu majelis ilmu itu lebih baik daripada kita hadir menengok 1000 orang yang sakit, lebih baik daripada kita salat 1000 rakaat, bahkan lebih baik daripada kita ziarah atau takziah kepada 1000 jenazah. ولذلك هذا المجمع الكبير المبارك الحمد لله هو اللي في هذه الساعة وفي هذه اللحظة وفي هذا اليوم المبارك في صحائف شيخنا وأستاذنا الشيخ نعم أستاذ صوبري، عفوا أستاذ صوبري، جزاه الله ألف خير وحفظه الله ورفع الله قدره وأمد الله في عمره إن شاء الله. Alhamdulillah kita berada di sini. Semoga amal yang kita lakukan di sini Allah taala catat di dalam buku guru kita. Semoga beliau dipanjangkan Allah taala umur beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan dan keafiatan selalu, dan semoga kita semua di sini diberikan Allah taala rahmat dan barakah. لأن مثل وجود هؤلاء العلماء أهل الذكر أهل الصلة بالله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة. لو فقدوا، لو أخذوا من هذه الأرض، لو توفوا، لو أخذهم الله سبحانه وتعالى إلى عالم الآخرة، فجوة في الإسلام لا يسدها. Adanya sosok seperti beliau, orang yang hatinya selalu dengan Allah, orang yang banyak di dalam berzikir, adanya beliau, adanya mereka di dalam suatu kampung, itu adalah suatu nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka diangkat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada kekosongan di agama Islam ini yang tidak bisa ditutupi. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يأمرنا بمزاحمة العلماء، زاحم العلماء، جالس العلماء، أكثر من المزاحمة للعلماء ومساءلة العلماء ومجالسة أهل العلم. Sering Nabi SAW mengingatkan kita untuk memperbanyak duduk bersama ulama, untuk memperbanyak bertanya
dengan masalah-masalah kehidupan kita kepada para ulama. Inilah yang dianjurkan disuruh oleh Nabi Muhammad. والنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله يأمرنا في مثل هذه المجالس المباركة حسن النوايا. ما نيتي في هذا المجلس المبارك؟ الحمد لله كلكم ما حضرتم لا لسياسة ولا لشيء من الدنيا ولا شيء من أغراض الدنيا وغيرها، حضرتم لله إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. Dan lagi yang penting ketika kita berhadir di majelis seperti ini, hendaklah kita selalu memasang di hati kita akan niat-niat yang salihah. Jangan sampai kita duduk di sini hanya jasad kita. Tapi aku yakin, kata beliau, semua yang hadir saat ini pasti mereka orang-orang yang hatinya bagus dengan memperbanyak niat-niat yang salihah. غيركم من الناس من النساء في هذه الساعة في مجلس ذكركم، أنتم في مجلس ذكر وهم في مجالس البيع والشراء في الدنيا، أنتم في مجلس ذكر وفي مجلس تعليم ومجلس نور ومجلس رحمة ينزل عليكم، وهم على الجوالات وهم على الخزعبلات وهم على الغفلات والمعاصي والعياذ بالله. Perlu kita pikirkan, kita ingat bagaimana nikmat Allah Ta'ala kepada diri kita, menghadirkan kita di dalam majelis seperti ini. Banyak daripada saudara-saudara kita di luar sana, mereka malah diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mana di situ diturunkan laknat Allah, diturunkan azab Allah. Mereka yang mereka dapat adalah dosa. Sedangkan kita di sini berada di dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا أكرمكم الله ووفقكم بنعمة التوفيق لهذا المجالس المباركة ومجالس هؤلاء العلماء، احمدوا الله واشكروا الله على هذه النعمة. لكن شكر حقيقي، ما هو الشكر الحقيقي؟ الانكسار، الأدب، الخضوع، كتابة الفوائد، كتابة المسائل، كتابة العطايا من الله جل جلاله. Kalau kita sudah diandak Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis seperti ini, maka syukurilah. Dan bersyukur kita jangan sampai hanya sekedar lidah kita yang mengucapkan, akan tetapi hendaklah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebetul-betulnya orang yang bersyukur. Bagaimana orang yang bersyukur itu? Yaitu dengan hati yang selalu tunduk kepada Allah, hati yang selalu hadir bersama Allah, yaitu dengan kita menyediakan pulpen itu di antara mensyukuri dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun faedah yang disampaikan di majelis ini kita catat dan kita amalkan. Ini adalah di antara tanda syukur yang hakikat. الفقير هذه ثالث مرة إلى بيت الأستاذ صبري جزاه الله ألف خير، مرتين زيارة، نتمنى نحضر هذا المجلس المبارك. الحمد لله على هذه النعمة، أكرمنا الله بالتشرف وبالتملك لهذه النعمة أن حضرنا معكم وشاركنا معكم هذه الرحمة وهذا النور وهذا الخير في هذه البلد المباركة. Ujar Sidin sudah 2 kali ada ke sini, beelang ke tempat guru. Dan setiap kali Sidin hadir cuma sekadar silaturahmi. Sidin berangan-angan untuk bisa berhadir, berkumpul di sini juga, berhadir di majelis seperti ini, menghadiri majelis ini. Dan di tahun ini, di saat ini beliau sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya bisa digerakkan untuk berhadir bersama Bubuan Pian Seberata. فإذا جلستم في هذه المجالس المباركة اجلسوا بقلوب حاضرة، اجلسوا بقلوب خاشعة، بقلوب منكسرة لله سبحانه وتعالى، ترجعوا إلى بيوتكم بأنوار وأسرار وخيرات وبركات ورحمات. Kalau kita duduk di majelis seperti ini, hendaklah kita duduk dengan hati kita, dengan membuka hati kita, mempersiapkan untuk apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala akan turunkan di dalam majelis itu. Siapkanlah hati kita untuk menerima itu, agar ketika kita pulang ke rumah kita keluar membawa cahaya, membawa keampunan, membawa rahmat dan keberkahan dari Allah. والشيطان حريص على أن يحرمكم هذه الرحمة. الشيطان يفكر كيف أنتم تحرموا هذه الرحمة، فيجعل الواحد في الوراء أو في الخلف أو في الشارع أو هنا مشغول بغير المجلس، قلبه مشغول بغير الله، قلبه وفكره وعقله يفكر في غير المجلس والعياذ بالله. Saat seperti ini iblis pun mereka semangat untuk menghilangkan rahmat ini, agar kita tidak mendapatkan rahmat, untuk menghalangi rahmat ini turun kepada kita. Dengan cara Dengan cara membisikkan agar hati kita tidak bisa bersama Allah,
agar hati kita lalai, agar hati kita memikirkan dunia kita, atau dia bisikkan orang-orang yang ada di luar untuk mengganggu kita yang di dalam. لذلك ينبغي لنا في مثل هذه المجالس كلما جلسنا كل يوم الأحد كلما جلسنا ما هي الثمار، ما هي الفوائد، ما هي الزيادة في الإيمان، ما هي الزيادة في القرب والوصول إلى الله. هل هو نفس الرجل يجلس من قبل 5 سنوات مع أستاذ صوبري هنا في هذا المجلس، سنة بعد سنة، أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع، ما في فائدة، ما في ترقي، ما في تنقي، ما في وصول، ما في كشف، ما في عطايا من الله. واحد يحاسب نفسه، لماذا أنا في هذه المجالس المباركة؟ Dan juga kita harus periksa diri kita. Kita pikirkan, kita lihat bagaimana diri kita berhadir di majelis ini. Kita alhamdulillah bisa berhadir setiap minggu bersama guru kita. Bahkan mungkin ada yang sudah tahunan duduk di sini. Artinya yang hadir mulazamah istiqomah, tapi perlu kita introspeksi, kita lihat diri kita, kita muhasabah diri kita, apakah ada bertambah keimanan kita atau tetap seperti biasa. Ini yang perlu kita perhatikan, kita lihat diri kita. علامة القبول هذه المجالس، كيف تعرف أنك مقبول في هذه المجالس؟ أن تزداد بعد هذا المجلس زيادة في الإيمان، زيادة في القرب إلى الله، زيادة في البعد عن الغفلة والمعاصي. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima akan amal ibadah kita, bahwa di antaranya apa? Kalau kita keluar dari majelis ini, maka akan ada perasaan bertambah kekuatan di dalam iman kita, bertambah kita bisa menjauh dari dosa-dosa kita. وتحاسب نفسك في زيادة الآداب النبوية، آداب النبي محمد، أخلاق النبي محمد. هل أنا متمسك؟ هل أنا متشبه؟ هل أنا مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في أقواله وفي أفعاله؟ Dan lagi kita fikirkan bagaimana diri kita, apakah ada bertambah dengan sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita amalkan di dalam diri kita, khususnya ketika kita keluar dari majelis ini, kita balik ke rumah kita, apakah ada perasaan bertambah, apalagi ada semangat di dalam bertambah di dalam kebaikan-kebaikan. وكثير من الناس يجلس مجالس كثيرة مثل هذا المجلس المبارك في هذه الساحة المباركة أو مجالس أخرى من مجالس الأولياء والعلماء، لكن أسبوع أسبوع أسبوع، شهر شهر شهر، سنة سنة سنة، وهو من غير سواك. هذه ما هي علامة قبول، ولا هي علامة أنك من أهل الرضا من الله. أين سواكك؟ أين آدابك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bahkan banyak juga yang hadir, Masya Allah, beliau istiqomah setiap minggu, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan lama beliau hadir di majelis seperti ini. Akan tetapi sunnah Nabi yang paling mudah seperti siwak dia tidak memiliki. Ini harus tingkatkan sunnah Nabi SAW. Contoh yang paling ringan, kita memiliki siwak. Ini harus apa? Harus kita miliki dan kita sunnahkan, kita laksanakan, kita kerjakan akan sunnah Nabi SAW. Setiap kita hadir ada bertambah, paling kada sebuting dari amal ibadah yang bertambah. وكونوا على يقين أن كل من عمل بأدب من أدب النبي محمد، كل يوم يعمل بأدب، كل يوم زيادة في الآداب. كل من عمل بأدب النبي محمد فتح الله له باب الرحمة. الأدب الثاني يفتح الله له باب آخر. الأدب الثالث أبواب حتى يتصل بالحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Dan harus kita yakinkan di dalam hati kita, setiap kali kita mengamalkan dengan satu adab Nabi SAW, maka akan terbuka satu pintu rahmat untuk kita. Terus setiap kali kita mengamalkan dan bertambah amal ibadah kita, bertambah sunnah Nabi SAW, maka akan bertambah banyak juga pintu rahmat yang Allah Ta'ala bukakan untuk kita. Dan kita sampai kita ke dalam puncaknya, yaitu bisa bersama Nabi SAW. وكل من عمل بآداب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، آداب أكله، آداب نومه، آداب لباسه، آداب بيته، آداب أولاده، آداب طلب العلم، كل هذه الآداب المباركة كل من تمسك بها وعمل بها وسع الله له في رزقه، بارك الله له في عمره، دفع الله عنه البلايا والوباء والأمراض والأسقام. Siapa saja yang mengamalkan dengan sunnah-sunnah dan adab-adab Nabi SAW di dalam kehidupannya, maka ataupun di dalam keluarganya, bahkan kepada anak-anaknya,
maka akan Allah Ta'ala luaskan rizkinya. Allah Ta'ala akan mudah panjangkan umurnya, dan Allah Ta'ala akan selalu berikan keberkahan di dalam kehidupan. فمثلا هذا السواك لو طلاب العلم الموجودون الأمهات والآباء والإخوان والأخوات أخذوا هذه السنة وطبقوها في صلاتهم في وضوئهم في تلاوتهم عندما يدخل عندما يخرج يستعمل هذا السواك أولا مضمون لك حسن الخاتمة. Sunnah yang satu sunnah seperti ini, kalau kita mengamalkan dengan siwak, sunnah siwak, kalau kita amalkan terus di dalam kehidupan kita, ingin sholat pakai siwak, ingin berwudu pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, amalan-amalan yang berkaitan dengan siwak dia amalkan cuma satu ini, diantaranya apa? Dia akan dijamin akan mendapatkan husnul khatimah. وكثير من الناس معه الجوال الذي بلغ 5 مليون ومعه الجوال الذي 10 مليون، بعضهم أكثر بعضهم أقل، ما من بيت إلا فيه 5-6 جوالات، لكن لو بحثت على بعض البيوت ما يوجد فيها سواك واحد. Bahkan banyak di rumah-rumah yang ada, dia memiliki di rumah situ terdapat apa? HP yang mahal. Bahkan ada di situ apa? 50 HP. Ada yang 10, bahkan banyak. Bahkan harga HP-nya aja nih puluhan juta. Tapi kalau kita periksa di rumah-rumah itu belum tentu ada yang apa memiliki siwak. Bahkan mungkin banyak dari rumah-rumah kita kalau kita cari di dalam situ siwak yang ada bisi siwak mungkin bisa kada. فإذا قلت له اشتري السواك يا أخي 15,000 هذا غالي لكن 5 مليون رخيص للجوال. Kita disuruh nela tukar siwak, mungkin nyambat, oh harganya 15.000 larang nih. Tapi mun disuruh nukar HP, harga yang 50.000 gin ditukar, 50 juta gin ditukar. Ini 15.000 yang murah dianggapnya larang. يشتري الثياب يشتري الأكل، لكن سنة النبي محمد بعيد عنها. هذه علامة أن الإيمان قليل. زيدوا الإيمان وكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي. Kalau membeli dunia mampu, tapi kalau kita untuk mempersiapkan untuk mengamalkan sunnah tidak mampu. Ayolah tambah niat kita, tambah kuatlah iman kita. Dengan cara apa? Disebutkan di dalam qasidah, hendaklah kita setiap hari, setiap detik itu iman kita terus bertambah dengan memperbanyak salawat, salah dan juga amal ibadah. فأنتم يا آباء خصوصا والأمهات جزاكم الله خير، يا كبار في السن، أنا لما مريت وجدت نساء كبيرات في السن حاضرة في هذا المجلس المبارك، جزا الله أستاذ صبري خير الجزاء على هذا الخير وعلى هذا النور. والآباء خرجوا من هذا المجلس المبارك وأنتم نواب، أنتم خلفاء النبي محمد. أحيوا سنة النبي محمد في بيوتكم، أحيوا سنة النبي محمد وآداب في أولادكم في بناتكم، اجعلوا بيوتكم بيوت منظورة بعين الله، بعين رعاية الله وعنايته. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saudara-saudara semuanya yang hadir saat ini, hendaklah kalian ketika keluar dari majelis ini menjadi pengganti Nabi SAW di dalam menyebarkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dan dakwahnya, khususnya dulu pertama-tama di dalam rumah kita, di dalam diri anak-anak kita, di dalam diri keluarga kita, agar tumbuh cahaya Allah Subhanahu wa taala, memancarkan cahaya Allah di dalam keluarga kita. Walau sa'altu kull wahid minkum huna min an-nisa wal-rijal أتشتاق إلى رؤية النبي محمد في المنام؟ لا شك ولا ريب، يقول نعم أنا أبكي وأصيح شوقا إلى رؤية النبي محمد والاجتماع به صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Setiap yang hadir ini, kalau ditanya apakah kalian rindu untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti jawabnya apa? Yakin, pasti jawabannya iya. Kami rindu untuk bisa memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. خذوها فائدة، من عمل بآداب النبي محمد من حين يقوم من النوم إلى أن يرجع إلى نومه بالتعظيم، يعمل بآداب بالتعظيم، سنة الضحى، سنة الوتر، القبلية، البعدية، آداب اللباس، البسملة، الدعاء، دعاء المسجد، دعاء الخروج، كل هذه يعملها بتعظيم إلا كشف الله له أنوار حتى يجتمع بالنور الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Kalau kita mengamalkan dengan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari bangun tidur sampai tidur kembali dengan sunnah yang banyak dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakin pasti Allah taala akan bukakan nur Nabi Muhammad SAW di dalam diri kita sampai kita bisa tercampur dengan nur Nabi Muhammad dan bisa berkumpul dengan Rasulullah. من أكابر علماء إندونيسيا كأي هاشم أشعري عليه رحمة الله مؤسس نهضة العلماء في جاوة هناك، هذا علم أن العالم العلماء من كبار أهل العلم، بل يقول العلماء أن أصله من حضرموت من اليمن كما سمعت من سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن الحفيظ. على ذلك يقول هذا الإمام العالم سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا أدخل القبر أول ما يدخل قبره قبل سؤال من ربك ما دينك من نبيك ما كل هذه الأسئلة تؤجل، أول ما يوضع في قبره تعرض عليه صورة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فيقال له أتعرف هذا؟ فإن كان في الدنيا من أهل الشوق من أهل الذوق من أهل الرؤية للنبي محمد من أهل الآداب من أهل الشوق من أهل الأخلاق والمعاملات الحسنة، يقول نعم هذا رسول الله أنا عرفته في الدنيا هذا حبيبي يا رسول الله. فيقول الملائكة نم نومة العروس لا حساب لا عذاب لا عتاب. نعم حديث Kiai Hashim Al-Ash'ari, kita tahu beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, orang ahlullah. Bahkan kami pun mendengar dari Sayyidi Al-Habib Umar ada yang mengatakan bahwa asal beliau itu adalah dari Hadramaut. Beliau ini ada meriwayatkan satu hadis, kata beliau apa? Setiap mayit, setiap jenazah ketika dimasukkan di dalam kubur, pertama-tama setelah dimasukkan di dalam kuburnya maka datang dua malaikat Munkar dan Nakir membawa gambar dan menanyakan apakah kamu tahu siapa yang ada di gambar ini. Kalau mayit jenazah ini yang meninggal ini bisa menjawab ini adalah kekasihku Nabi Muhammad, karena dia selalu di dunia semasa hidupnya mengamalkan adab-adab Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka apa kata para malaikat? Nim kanaumatil arus, tidurlah kamu seperti mana kamu tidurnya orang yang baru nikah. Ini sebelum ditanya apapun, pertama-tama yang ditanyakan adalah gambar ini. Adapun orang yang tidak bisa menjawab karena dia jauh dari Rasulullah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan aku tidak tahu siapa ini, maka langsung dipukul dengan kayu dari api neraka dan tembus sampai 7 lapis bumi. الثاني يقول له من هذا أتعرف هذا؟ كان في الدنيا من أهل الغفلة لا يحضر مجالس الرجال ولا يحضر مجالس العلماء، ليس له شيء من الآداب، لا يصلي جماعة، متخلف عن الآداب النبوية، فيقول لا أدري لا أعرف لا أدري لا أعرف. تقول الملائكة لا دريت ولا عرفت، فيؤخذ بسيطان من جهنم يضرب بها إلى يوم القيامة. Yang kedua, orang yang kedua ketika dia ditanya akan tetapi dia tidak tahu. Sebabnya apa? Sebab dia bisa tidak tahu dengan gambar ini karena dia di masa kehidupannya selalu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, selalu lupa dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ketika meninggal, waktu ditanya itu pun tidak bakalan bisa menjawab, dan dia pun bakalan mengatakan aku tidak tahu siapa ini. Maka para malaikat pun akan mengambil kayu dari api neraka dan dia terus dicambuk sampai apa? Sampai hari kiamat. فهذه نعمة أنكم تجلسوا في مجالس العلماء تتعرفوا على آداب النبي محمد لأجل تجتمعوا بالنبي محمد. انتبه تموت قبل أن تعرف النبي محمد. Maka di sini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kumpulkan kita bersama ulama yang terus mengajarkan kita akan adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita di penghujung umur kita, sekalipun di penghujung umur kita atau setelah kita meninggal, bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang menghidupkan sunnahku maka dia adalah orang yang cinta kepadaku. Siapapun yang cinta denganku maka dia akan bersamaku di surga. لذلك من هذا المجلس المبارك نخرج إن شاء الله بهمة عالية
بهمة قوية أن نأخذ آداب النبي محمد، نطبق آداب النبي محمد، نعمل بآداب النبي محمد، نأمر أولادنا بناتنا. لا يوجد في بيتي مخالف للنبي محمد. هذه علامة السعادة يا حاضرين ويا حاضرات. Marilah ketika kita keluar dari majelis ini, kita hidupkan sunnah Nabi SAW di rumah-rumah kita. Kita hidupkan di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita dan seluruh keluarga kita. Jangan kita biarkan di rumah kita ada pekerjaan-pekerjaan yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. فيا أهل مجلس روضة المحبين كونوا من أهل المحبوبية عند الله، من أهل أسباب أو العمل بأسباب أن تكونوا محبين ومحبوبين في قلب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. Jadilah orang yang selalu dicinta Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sebab-sebab yang membuat Allah taala cinta kepada kita. فنسأل الله لنا ولكم إن شاء الله كمال القبول في هذه المجالس المباركة. يجازي إن شاء الله أستاذ صوبري خير الجزاء، ويجعل هذا المجلس إن شاء الله ذخر ونور معروض على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنور والسعادة والرعاية والعناية، ويجعل هذا المجلس إن شاء الله مجلس عامر معمور استقامة إلى أن تقوم القيامة في خير ولطف وعافية. وسأل السلامة ولنا ولكم والحفظ لنا ولكم، يفتح على هؤلاء الطلاب إن شاء الله فتوح العارفين، جعلهم من العلماء العاملين والآباء والأمهات. نسأل الله أن يجعل كل واحد منهم خليفة عن النبي محمد في بيته، خليفة عن النبي محمد في أولاده في بناته في خير لطف وعافية. ونستسمحكم العفو على الإطالة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhiran ulun pribadi banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho lawan bubahan pian seberataan. Dengan apa hanya ini saja yang bisa ulun terjemahkan, kurang lebihnya ulun banyak minta ampun, minta maaf. Syukran jazakumullah khairal jaza. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadilatul Syekh Shalih bin Muhammad Al-Umari atas apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga kita bisa menjadi hamba yang dicintai Allah, hamba yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kembali ulun sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwa dengan kita mengamalkan adab-adab Rasulullah dari bangun tidur sampai kena tidur kembali, itu akan tersambung hati kita dengan Rasulullah, sehingga sangat diharapkan akhirnya nanti kita bisa ijtima, berhimpun dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Fadilatul Syekh Shalih, beliau telah mengarang satu buku yang mana judulnya adalah 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu buku yang sangat baik, sangat berharga, dan hendaknya amun kawa setiap kita berisi buku ini agar kita 24 jam hidup bersama Rasulullah, artinya mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar Syekh tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, siapa mengamalkan sunnahku maka hakikatnya sungguh dia mencintai aku. Siapa cinta lawan aku, kana ma'i fil jannah, dia bersama aku dalam surga. Kemudian lagi ada buku lagi bagus juga, sangat bagus, yaitu mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih cinta kepada baginda Nabi. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Nah, jadi ini bagus dan harganya murah benar, kada sebanding dengan ilmu yang ada dalam buku itu. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.